wong buta ditandure ning alas mabuk cinta batuk dhuwure panas belembapan diiris ning piring demen lanang wentise tajam rinding mas rindu-rindu ati ngelamun pengen dicium terpinggir spesial buat Bapak Anjat, Ibu Anjat, keluarga buat yang punya N Production Papai Nabila cuma bisa seneng nyambung tulisane lagi jarang ketemu karo wonge rasane kaya netep demene Bapak Anjat makin kakak tuh Mobile Guys. kula masih enom wong demen ati buta asal kelakon sing penting aja duwe anak kuat Papai Nabila sing duwe Surya sebungkus. belembapan diiris ning piring demen lanang wentise padam rinding mas rindu-rindu atine malu ati lamun pengen dicium Bapak Anjat, Ibu Anjat, keluarga ditunggu sekali masih buat yang punya video syuting bareng N Production cuma bisa seneng nyambung tulisane bagian jarang ketemu karo wonge rasane kaya netep demen